Saturday afternoon, hundreds of thousands of Hondurans gathered outside the airport serving the capital of Tegucigalpa to welcome Juan Manuel Zelaya Rosales, better known as Mel. The day marked exactly 23 months since then-President Zelaya was overthrown in a military coup, and for the first time since, he now walks freely in his home country. He returns home as the most visible leader of a resistance movement that has been fighting for almost 2 straight years to overthrow the coup regime, and has faced incessant repression in return. It was impossible to estimate exactly how many people were there, given that the location required people to spread for miles along various roads, mountainsides, rooftops, and billboards. The coup-supporting media said it was a couple thousand. The resistance press said around 1 million. The truth is probably in the middle. But many remarked that it was likely the largest gathering in the history of the 8 million person country. Felix Molina hosts the nightly national radio broadcast of the National People's Resistance Front. Zelaya encarna los dolores juntos. Zelaya encarna una especie de las torturas. Para la población hondureña, Zelaya es una víctima de los golpistas. Zelaya es un hombre golpeado por los militares, los empresarios, los religiosos, los políticos de su partido. Zelaya is also seen as the first Honduran president to address the demands of the country's social movements. Waleska Linares traveled 8 hours from the town of Tocoa to welcome Zelaya home. Él hizo muchas cosas cuando era presidente, en la cual apoyó mucho al pueblo, en la cual pues algunas subió el salario mínimo, bajó el combustible, la canasta familiar, entre otras cosas. No digamos de que ahora, ¿verdad?, que ha estado fuera de nuestro país. Entonces, esperamos mucho de él, ¿verdad? Honduras is the only country in the Americas where the majority of the population lives in rural areas. Historically, it has one of the most active movements of small and landless farmers, known as campesinos. Adolfo Cruz is a member of the campesino movement of Aguan, which 11 years ago occupied and began farming the land formerly used by the CIA to train and arm the Nicaraguan Contra Army, fueling a bloody civil war that ravaged Nicaragua throughout the 1980s. Ever since the campesinos occupied the land in 2000, they have been in conflict with Honduras' wealthiest businessman, Miguel Facuse, who claims the land for himself. Cruz traveled 10 hours to the capital to welcome home the only leader that he believes ever addressed the needs of Honduras' campesinos. Primeramente se despegó títulos de propiedad en el sector agrario, en la mora agraria con el decreto 18-2008 que se logró en la administración de él. Un decreto que fue totalmente sentenciado por los golpistas ahorita en estos momentos. In the 23 months since the coup, Cruz's community has seen 8 of its members assassinated by Facuse's death squads, with no real investigation and no charges laid. He believes that Zelaya's first priority should be to address the impunity enjoyed by the country's most powerful people. Que no haya perdón ni olvido para todos aquellos que han violado los derechos humanos, que han asesinado campesinos, maestros, obreros, etc. Y de esa forma que sean castigados de la forma que sí se lo merecen. During this short speech, Zelaya gave special mention to some of the more than 100 resistance members killed since the coup. He gave his speech at the very spot where 19-year-old Isis Obed Murillo was shot in the head by the military 2 years ago. Murillo is considered to be the first martyr of the resistance movement. Sin rendir tributo a los caídos en esta lucha y en esta batalla, a los que ofrendaron su vida, a los que... Molina explains how Zelaya returns to a very different Honduras from the one that he left. La policía y el ejército se volvieron cuerpos que monopolizaban la violencia con mucho deterioro. La gente no los quiere, para no decir que los odia. No confía, es mejor. No confía que ellos representen seguridad para la gente. Entonces, sin embargo, el pueblo ahora es más alegre, es más solidario. Hay resistencia en todos lados. En cualquier parte de Honduras hay una mesa servida con un plato de más por si llega un amigo. Y es un pueblo más alegre. Estamos cantando más, fíjate. Reímos más ahora los hondureños. Ya no le tenemos miedo a la oligarquía y a su ejército. Eso también
es una imagen del cambio en este país. Hay más medios independientes, hay más deseos de construir el país que nos merecemos. Está mejor ahora, me gusta. In the hours following Saturday's event, resistance members followed Zelaya wherever he went. In this case, waiting for him outside his TV appearances. Nosotros hemos aguantado tantas gaseadas, paliadas y aquí estamos, siempre con él. Manuel Zelaya es un ícono ahorita en este momento porque realmente ha despertado el pueblo. Necesitamos también que él tenga un compromiso con el pueblo. Pues levantar primero que todos los ánimos de este pueblo, porque con tanta represión pues lo que necesitamos es ese cargar de nuevo los gas. For the last 2 years, Zelaya has been calling the post-coup regime illegitimate. But in order to ensure his safe return to Honduras, he signed an agreement promising to recognize the current Lobo regime. Sandra Rodriguez waited in the rain for hours to share her advice with Zelaya. Escucha al pueblo porque el pueblo es el que tiene que ver cómo llega al poder, la verdad. Y pues vía política lo vemos bien difícil. Ojalá esto no sea un juego político, sino que realmente pues él está atado, pero el pueblo es el que lo va a llevar al poder. Zelaya was accompanied in his return by a variety of prominent foreigners, including the foreign ministers of Colombia and Venezuela, famous Colombian dissident Piedad Córdoba, and the host of the US-based news program Democracy Now!, Amy Goodman. It's important to be here because in the United States it's not so much as getting the story wrong. It's just silence, and it's our job to go to where the silence is. Zelaya wasn't the only Honduran exile to return on Saturday. It also marked the first day home for a dozen of the roughly 200 resistance members who were either forcibly deported or fled their homeland out of fear for their lives. Hoy la gente valora este acto como la derrota del exilio político, lo que significa un paso importante frente a la oligarquía. Ahí muere, la lucha sigue. La lucha no termina con la llegada de Zelaya, apenas empieza. So what's next for Zelaya and the resistance? The long-standing goal of the movement has been to have a constitutional assembly with participation representing all sectors and regions of the country, a process the resistance calls the Constituyente. Zelaya was the president that took up the call for the Constituyente, and now he has an incredible weight on his shoulders to help deliver that goal while outside of office. Digamos que Zelaya también puede representar al cacique, al gran jefe, al patriarca en la cultura hondureña, pero viene también a un pueblo que está exigiendo otro liderazgo, un liderazgo compartido, un liderazgo más democrático, ya no vertical al estilo de la política tradicional. Eso lo vamos a saber ahora que vuelva, cómo se comporta, si como un viejo cacique de un partido o como el conductor de un liderazgo colectivo. Eso es lo que le está exigiendo a la sociedad hondureña, vamos a ver.